ازي حرياكم حريا بوستي زخبركم تخاتاتلتنا نلومي زمرتنا يوم علتاو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا بخبروت عدمنا فلما بقندر استاد زيناتات زعلت كنجمر نبعلو حيلي سلام تقرايلو زتصوع عطوق حيلي كاب مريت عفار كواتس تأزيزو ات عطوق مس عطوق عفار كمز تراخب دما تحبير اللهم قلولاو ماكلاي مبراق نيرترا صبوق اغاطامي حيزلا كمز مص تحبيرو زياده غراو طمته كمز رخب دما تغليص اللهم منغسي ኢትዮጵያ بزقصل سمون مس تግራይና ሙሉ ኩናት ንምእታው መደብ ከምዘውጽ ተሐቢሮም ሚኒስትር ብልጽግና መንበር ገዘኡ በፖሊስ ተፈትሹ ካብ ሃገር ከይወጽ ተኸልኪሉ ናይ ገዛ ኡሱር ክኸውን ከም ዝተፈረደ ድማ ይግለጻሉ ኢትዮጵያ ጽምዶ ከም ዝመስረተ ተገሊጹ እዚ ድማ በር ባሕሪ ክትረክብ ከም ዝሕግዛ ተሐቢሮም አረስተ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩምና በዝርዝራቶም ክንሰገር نبعلو حيل سلام تقرايلو زتصوع عطوق حيلي كاب مريت عفار كواتس تأزيزو ات عطوق مس عطوق عفار اقوقوم كمز تراخب دما تحبير اللهم عزاز سراويت بأقوقوم زفلت عطوق حيل عفار بمقدي وكيلاتو بيلو مس حيلتات حيل سلام تقراي تي بي اف تدقاقامي كمز تراخبو افليت اللهم عزازي عطوق حيلي اقوقوم حجي ابراهيم عليو مس بسرعة تي بي اف كمز دقف مزنقرلو عطوق حيل سلام تقراي تي بي اف قصري تليفون مرحتي اتعالالشنا دويلنا بهصص مريت عفار قديفهم كوصو نجيرا يمالنا يلولهم حجي ابراهيم نعطقات حرا مريت كلت ممارصيهمنا يمالنا اتحدا ناب عدوم تግራይ كملسو اين ملسن تيلم دما بتግራይ حرا زبلو ناي بعلهم مريت كحزو نجيرنا يمالنا كبل تزاريبلهم انتزي كوينو زينا موداتا متنققتايو كابزن العلي اين عقصهم من دحر حجي كاب السراويت بلصقنا فلينا اين ريومن كبل اتنقي قولهم حجي ابراهيم اتعطق بجله نبهلنا زي متن صقم سنه مغبرالو كابو حليفو جن طبقا بلصقنا كوينو مريت عفار ماخل عوده كينات كغبر اين فقدلون كبل اتحساسي بولهم اتيا وسنا وسن دوبات ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝቀሳ ዝንገረሉ ዕጡቅ ኃይል ዓፋር ካብ እዋን ናብ እዋን ብንዋትን ኃይል ሰብ እንዳተጠናከረ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ክልል ዓፋር ኣመራርሓ ፍሉይ ኃይልን ሓለፍቲ ቢሮታትን ከይተረፈ ኣማይት መንእስያተ ኸቲሎም በብግዚኡ ናብ ዕጥቃው ቃልሲ ሰራዊት እጉጉሞ እንዳተጸንበሩ ከም ዝመጹ ዝዝከር እዮም عقمتاتو يتناخر كم زلو زنقر العطوق حيل عفار اقوقوم حيلتاتو بمصفاح كل العفار كاب سرعة تيبيا ناتسا نموتسا وتادرا وفري كم زجمر مقلاسو يذكر قلولاو مأكلاي مبرقنا يرترا صبغا قاتامي حيزولا كم زمسا تحبيرو زيادة قراو تأمتا كم زرخبت دما تقليس اللهم ኤርትራ ድሕሪ ኩናት ኢራንን ምዕጻው መጻብ ሆርሙዝን ዝያዳ ዓለማዊ ጠመተ ክትረክብ ከም ዘኻላ ግብጻዊ ተንታኒ ጉዳያት ፖለቲካ ቀርና አፍሪካ አሚር ካሊ ገሊጸሎም እቲ ሃገር ድሕሪ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ኣብ ከባቢ መስመር መጻብ ሆርሙዝ ብሰንኪ ዘጋጠመ እገዳ መራኸብ ዝያዳ ህጉራዊ ጠመተ ክትስሕብ ከም ዘኻለት አብሪሃሎም ኤርትራ ገዳስነታ በቀይ ባህር ዘለዋ ስትራቴጂካዊ አቀማምጣ ኣብ ዓይኒ ሰብ ረብሓ ሃገራት ከተኣቱ ከም ዝኻለት አሚር ይሕብር አስመራ ነዘጋጣሚ ኣብ ረብሓ ከተውዕሉ ዕድል ኣለዋ ዝበለ እቲ ተንታኒ ብፍላይ ንወደባታን ሎጂስቲክ አገልግሎትን ዝምልከት ዝያዳ ክትርባሕ ከም ትኽእል ኣሚቶሎም ወሲኹ ግብፅን ኤርትራን ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚረን ጥንኩር ዝምድና ድሕንነት ኣለዎን ግብፂ ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ርክባትን ተሰማዕነትን ስለ ዘለዋ ንኤርትራ ሓድሽ ዲፕሎማሲያዊ ዕድላት ክትከፍተላ ከም ትኽእል ገሊጸሎ እንተኾነ እቲ ኣብቲ ሃገር ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኩሉ በሪ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ሰብኣዊ መሰላትን ሎኪቱ ቁጠባታ ሃገር ኣዳቂቑ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ተኾይጡ ዘሎ ውልቀ መላኽት ስርዓት ኣስመራ ነዞም ዕድላት ናብ ረብሓ ናይ ምቕያል ዕድሉ ኣዝዩ ዝፀበበ ምዃኑ ብዙሓት ርእይቶኦም የቐመጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐጽል ሰሙን ምስ ትግራይ ናብ ሙሉእ ኩናት ንምእታው መደብ ከም ዘውፅእ ተሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ድሕንነትን ህፁፅ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዘካየደ ተገሊጾም
ኣብቲ ተኻይዱ ዝተባሃለ ዕፁ ኣኼባ ንፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁራን ሬድዋን ሁሴንን ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊትን ሃገራዊ ድሕንነትን ጸብጻብ ከም ዘቕረቡን ህወሓትን ሻዕብያን ኩናትን ምኽፋት ምድላዋት የካይዱ ኣለዉ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኣጽዋርን ኣጠቓላሊ ምድላዋትን ዝምልከት ወታደራውን መርበብ ድሕንነትን ጸብጻብ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ነዚ ኣቀዲሙ ከመይ ክፍሽል ኣሎ ብኸመይ ክከላኸልዎ ከም ዝግባእን ኣንፈት ከም ዝሃበ ተሓቢሮም ሓይልታት ህወሓትን መሻርክቶምን ኣቀዲሞም መስመር ዓፋርን ሚለን ቀንዲ ዕላማ መጥቃዕቲ ዝካየድሉ መስመር ክኸውን ከም ዝኽእል ብምሕባር ኣብ ከባቢ መስመር ሚለን ጭፍራን ጥንኩር ሓይልን ድፋዕ ከም ዘድሊ ኣብሪሆም ኣብ ግንባር ማይ ጸብርን ግንባር ጸሊሞይን ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ስልቲ ክኽተሉ ከም ዘለዎም ኣንፈት ከም ዝወረደ ተገሊጾም ኣብ ምዕራባዊ ግንባር ድማ ኣርሚ 70 ኣርሚ 13 ኣለዋ እቲ ውግእ ዝያዳ ኣብ ጽልዋ ኩነታት ሰራዊት ሚሊሻ RSF ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ መብርሂ ከም ዝቐረበ እቲ ምንጭ ሓበሬታ የረጋግጽ ብምዃኑ ድማ እቲ ሓይሊ RSF እንተጠንኪሩ ናብ መጥቃዕቲ ክእቶ እንተደኺሙ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ምክልኻል ከኣቱ ከም ዝኽእል ኣንፊቶሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ግንባር ቆቦ ዘሎ ኩነታት ካብ ትጽቢት ወጻኢ ከም ዝኾነ ንሱ ጽንፈኛ ዝበሎ ፋኖ ዝበዝሕ ሓይሉ የማነ ጸጋም ደቡብን ሰሜንን ወሎ ገይሩ ብቅድሚት ምስ ሰራዊት ትግራይ ተፋጢጡ ከም ዘሎን ሰራዊትን ሎጂስቲክን ኢትዮጵያ ኣብ ቀለበት ከኣትወሉ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ብምዃኑ ድማ በክልል ኣምሓራ ሓደሽቲ ሚሊሻታት ብምምልማል ናይ ምክልኻል ስራሕ ክቕጽል ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ተፈሊጦሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ መዓልትታት ናብ ትግራይ ዘነጻጸረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝህሉ ብምሕባር ምድለዋት ክጻፈፍ መምርሒ ከም ዘውረደ ተፈሊጦሎ እንተኾነ እቲ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ክቆጻጸሮ ዘይከኣለ ሓይሊ ፋኖ ብምልሻታት ክዕገት ይኽእል ድዩ ዝብል ድማ እቲ ኩነታት ልዕሊ ግምት ይቀያይሮ ከም ዘሎን ዓቕሊ ጽበ ዝወለዶ ውሳነ ከም ዝኾነን ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ ሚኒስትር ብልጽግና መንበር ገዝኡ ብፖሊስ ተፈቲሹ ካብ ሃገር ከይወፅእ ተኸልኪሉ ናይ ገዛ እሱር ክኸውን ከም ዝተፈረዱ ድማ ይግለጽ ኣሎ እቲ ቀንዲ ደጋፍን ኣብ ትግራይ ህልቂት ክካየድ ቀንዲ መሳሳይ ኮይኑ ንኣብይ ኣሕመድ ዘገልገለ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሃንደበት መንበር ገዝኡ ብፌደራል ፖሊስ ከም ዝተፈተሸ ተቃሊሖም ነበር ሓላፊ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ ንጉሱ ጥላሁን መንበር ገዝኡ ዝተፈተሸ ምስ ሓይልታት ፋኖ ርክብ ኣለካ ብዝብል ጥርጣረ ዝተበገሰ ከም ዝኾነ ይሕበር ነበር ሓላፊ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዴታ ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ኮይኑ ዝሰርሐ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ መንበር ገዝኡ ድሕሪ ዝተኻየደ ተፍተሽ ስልኩን ላፕቶፑን ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተወሰዶ ይግለጽ ኣሎ በመሰረት እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ናብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንስራሕ ክገይሽ ኣብ ዝፈተነሉ ኣብ ኤርፖርት ኣካላት ድሕንነት ካብ ሃገር ክትወጽእ ኣይተፈቐደልካ ብምባል ላፕቶፑን ሞባይሉን ወሲዶም ናብ መንበር ገዝኡ ከም ዝመለስዎ ይሕበር አቶ ንጉሱ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ብሽም ሃገራዊ ለውጢ ዝፍለጥ ጥምረት ኦሮማራ ካብ ዝመርሑ ውልቀ ሰባት ሓደ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ድሕሪኡ ንጉሱ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬስ ሴክሬታሪ ኮይኑ ድሕሪ መስራሕ ቀጺሉ ኣብ ሚኒስተር ስራሕን ክእለትን ሚኒስተር ዴታ ኮይኑ ከም ዝተመደበ ይዝከር ኣብ መወዳእታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ንነዊሕ ግዜ ናይ ገዛ እሱር ኮይኑ ከም ዝጸንሐ መረዳታታት ይሕበሮም እቲ ጽላል እኳ ከኣምን ከም ዝሽገር ዝነገረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩናት ጽንተት ትግራይ ኣብቲ እዋን ናቱ እሙን ኣገልጋሊ ኮይኑ ናይ ይሰርሕ ዝነበረ ዶክተር አብርሃም በላይ መንበር ገዝኡ ይፈተሸለ ኢሉ ብፖሊስ ከም ዝፈተሾ ይዝከር ኢትዮጵያ ጽምዶ ከም ዝመሰረተት ተገሊጹ እዚ ድማ በር ባሕሪ ክትረክብ ከም ዝሕግዛ ተሓቢሮም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሶማሊላንድ ሓዳሽ ሃገር እንተደኣ ኮይና ንምብራቕ ኣፍሪቃ ንናጻ ዕዳጋ ዓለምን ዓብዪ ዘና ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጾም እታ በቀረባ ሉዓላዊት ሃገር ክትከውን ትጽበ ዘላ ሶማሊላንድ ገማግም ባሕርን ወደባትን ከም ዘለዋን እዚ ድማ ንኽልተ ሃገራት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ኣገልግሎት ክህብ ከም ዝኽእል ተገሊጾም እተን ብመሬት ዝተኸበባ ናብ ባሕሪ ቀጥታ መውፅእ በር ዘይብለን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብወደባትን ገምገም ባሕሪ ሶማሊላንድ ነቢለን ናብ ህንዲ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን መውፅእ ክረኽባ ከም ዝሕግዘን ተቃሊሑ ኣለዉ
كمون ندادي دبوب سودان بمسمر بومبابيلو بإثيوبيا تساجيرو ناب سوماليلاند كوت زخللو عدل كم زلون إثيوبيا دمان نقداو عدلن نوتهدراو مدبرن زتقم سفيح ودباتن جماجم بحرن كتركب كامل تقل يقلص عليهم هاجرات سوماليلاند إثيوبيا دبوب سودانن أب مونغو بربرا أديس أبان جوبان استمسرتنا حبار دحنة تان سممع كجبرا أب كيدي كم زلوا يقلص عليهم إسرائيل حبرات عرب إماراتسن أمريكان نزم حزنة دقف كهبا كم زغلا دما قمتات يوص اللهم انتخونا اتي مس قروة بالتهاجرات إيترا جيبوتي سوماليان سودانن بمتحصلوا على ونتاب كبير دبلوماسيا وترزلو سرعات إثيوبيا إذا حدث زوطونو تصمدو كال دبلوماسيا وتنتسلو كخطللو كم زغل ريتوم زهبو بزحات اللهم زي خبركم تخاتلتنا أن لوم زنبرنا على توزينا نزي سمعكم يمثل نيرو مريسكم نعنا سل سمعكمنا دقيمنا قبل بنا مسجن سلام وسناي